दर्शक बंधु प्रत्येक मनीष पैसा इनकम करिपारिबे। प्रत्येक ग्रह नक्षत्र कौनसी भी फरक पड़ी पारिबो नाही जदि आपण एही उपाय को करिदेबे। आउ एही उपाय 100% काम करिथाय। आउ एही उपाय को जदि भी आपण करिदेबे तो आपण निजे निजे को केबे भी विश्वास करि पारिबे नाही। 100% एही उपाय काम करिबो। आउ सेही उपायटी हेउची इत्र। केउ इत्र ना जेउ इत्र को आमे पूजारे व्यवहार करिथाउ। मात्र 43 दिन। आउ एही उपाय प्रत्येक व्यक्ति करिपारिबे। समस्त एही उपाय को करिपारिबे। आउ एही इत्र वाला उपायटी कोन पई करिबे ना आम शुक्र ग्रहर मजबूत पई करिबे। आउ शुक्र आम भल पाइबार कारक होइथे। शुक्र आम पैसार कारक होइथे। शुक्र आमको लग्जरी लाइफ रो कारक होइथे। सब किछि आमको शुक्र ही देइथे। भल घर, भल गाड़ी, भल स्त्री, भल परिवार, भल स्वामीटी समस्त को दरकार। तो एही उपाय को समस्ते करि परिबे। तो करिबे कोन ना गाधोइबा पानी रे 1 ରୁ 2 टोपा ड्रॉप इत्र मिसाई देबे। आउ सेही पानी रे गाधोइबा आरंभ करिदेबे। मात्र 43 दिन देखिबे शुक्र किपरि भल फल देबा आरंभ करिवो। तो प्रत्येक व्यक्ति जी भी एही भिडियोटी को देखुछंती तो आजि ठारू एही उपायटी को करिबा आरंभ कर दियंतु। कोन करिवे ना आपण जो गाधोउछंती गाधोइबा पानी रे जो पूजारे इत्र व्यवहार करा जाए सेही इत्र को आनी मात्र 1 ରୁ 2 टोपा सेही पानी रे पकाई देबे। तापरे सेही पानी रे आपण गाधोइबा स्टार्ट कर दियंतु। पूरा लगातार 43 दिन एही परी पानी रे गाधोइबे। तापरे देखिबे किपरि आपणकर शुक्र मजबूत हेबो एवं समस्त जिनिस आपणको ही प्राप्त हेबो जहा आपण चाहिबे। तो एबे आसंतु जानिबा काल सर्प दोष कोन। आउ आपण माने प्राय समस्ते जानिथिबे कि काल सर्प दोष समस्तଙ୍କ कुंडली रे थाए। आउ जहा कुंडली रे काल सर्प दोष थाए सेही व्यक्तिଙ୍କର जेउ काम बनु थाए सेही काम अधारु ही अटकी जाइଥାଏ। जेउ काम आपण आरंभ करिथांती सेही काम बनु बनु अधारु रहि जाइଥାଏ। आपणकर स्वप्न रे साप बारंबार स्वप्न आसीଥାଏ। तो आपण बुझी नेबे कि आपणक कुंडली रे काल सर्प दोष अछि। आउ जेउ व्यक्तिଙ୍କର कुंडली रे काल सर्प दोष थाए तो सेही व्यक्ति कोन करिवे ना देवदेव महादेवको बहुत मात्रा रे पूजा पाठ करिबा उचित। आउ जेउ व्यक्ति भगवान शंकरको भक्ति करिथांती तो काल सर्प दोष किछि भी बिगाड़ी पारि नथाए। नाग नागुणीकर जोड़ा चांदीर मूर्ति छोट छोट मूर्ति भगवान शंकरको कंचा क्षीर सहित चढ़ातु। काल सर्प दोष जहाँ भी थिबो ताहा ठीक होई जिवो। आउ जेउ व्यक्ति शुक्र ग्रह को मजबूत करिबा पई चाहंती आउ गोटे जबरदस्त उपाय अछि। आउ सेही उपायटी को जेउ व्यक्ति करिथांती तो तांको पाखको पैसा आसीबा आरंभ होई जाइथाय। तांको पाखरे पैसार वर्षा हेबा स्टार्ट होई जिवो। तो आपण को कोन करिबा को पड़िबो आसंतु जानिबा। आपण कोन करंती ना जेतेबेले सेविंग हेउछंती बा केश काटुछंती आ महिला माने पार्लर रे मसाज करूछंती किंबा फेशियल हेउछंती बा नख काटुछंती आईब्रो सेविंग करूछंती पार्लर रे कोनोसी भी ग्लूमिंग करूछंती तो आपण को कोन करिबा को पड़िबो ना किछि टिप्स तांको दियंतु। बहुत सारा लोके अछंती टिके कंजूस होइथांती निज पई 5000 10000 हेउ खर्च कर दैथांती किंतु तांको पई जे काम करिथाय तांको किछि भी दियंती नाही। आ जदि आपण तांको देबा आरंभ कर देबे से 10 टंका हेउ 50 टंका हेउ 100 टंका हेउ जेमुती आपणकर सामर्थ अछि जहाँ भी देबे तो देखिबे मात्र गोटे मास भितरे आपण निजे देखिबे आपणको पाखको पैसा आपे आपे आसीबा आरंभ होई जिवो। अटकी थिबा पैसा सांग साथी नेही थिबा धार उधार पैसा सब पैसा आपणको पाखको आसीबा आरंभ होई जिवो। तो मने रखंतु प्रत्येक व्यक्ति से पुरुष हुंतु बा महिला हुंतु जेतेबेले भी पार्लर जाउछंती निजर किछि ग्रूमिंग कराउछंती तो आपण माने निहाती आपणकर जे ग्रूमिंग कराउछंती तांको किछि ना किछि पैसा दियंतु। देखिबे
ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସା ଆପେ ଆପେ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯିଏ ତମ୍ଭାର ଲୁଟା ବା ଢାଳ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ତମ୍ଭାର ଢାଳ ଦାନ କରିବେ ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ କି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥାନ୍ତି। ଶିବ ମନ୍ଦିରର ହେଉ ବା ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ନିଜ ଘରୁ ଢାଳ ନ ନେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଢାଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ବା ଜଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଢାଳିଥାନ୍ତି। ତ ଏହାର ପୁଣ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳି ନଥାଏ। ପୁଣ୍ୟ କାହାକୁ ମିଳିଥାଏ ନା ସେହି ଢାଳକୁ ମନ୍ଦିରରେ ଯିଏ ରଖିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଚାନ୍ଦିର ଢାଳ ଦାନ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତ 200 300 ଟଙ୍କା ହେଉ 400 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଢାଳ ମିଳିଯିବ। ମନ୍ଦିରରେ ଢାଳ ରଖିଦେଇକି ଆସନ୍ତୁ ବା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସେହି ଢାଳକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିରରେ ରଖିଦେବେ। ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ରଖିଥିବା ଢାଳକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେହି ଢାଳର ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଳ ଚଢାଇବେ ତ ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ କୃପା କରି ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଟେ କରନ୍ତୁ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଏବେ ହିଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ରୋଜି ପିହୁ 1234 କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ।